Et salut à tous et bienvenue, je suis Guest pour vous servir et j'espère que vous allez bien. Aussi bien que moi pour un petit live pas prévu. Petit live pas prévu du tout à la base, mais petit live quand même, puisque nouvelles infos de Final Fantasy XIV qui vont sortir. Enfin en tout cas nouvelles infos qui vont être, j'espère, annoncées. C'est la PAX, PAX East actuellement, et apparemment on va parler de FF14 dans moins de 5 minutes. Donc, un peu plus, non, dans 6 minutes même. Mais salut à tous, salut Blue, salut Lane, salut les arrivants, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon début de journée. Et j'ai aucune idée pour combien de temps on est là, pour combien de temps ça va durer, tout ça. Mais c'est ce qu'on va voir. Donc apparemment, pour ce qui est au programme hein, de cet event à PAX East, donc c'est Journey to Dawn Trail, le voyage jusqu'à Dawn Trail, un retour sur les 10 ans qui viennent de passer, et on ne sait jamais ce que pourrait partager Mr. Yoshida. Donc on va espérer voir de nouvelles choses. Et puis voilà. Et ben ça va pas mal aussi, ça va pas mal. Potentiellement des infos FF, ça ne peut que aller. Alors attendez 2 secondes, tac. Tac. On va s'en sortir, hein. Ça va bien se passer. Pourquoi je peux pas? Excusez-moi, je bataille avec mon logiciel de stream, tout va bien. Tac. Et tac, voilà, donc, on disait. Ouais, bah on va y aller, écoutez. On va voir ça, on va voir ce que ça va donner. Et j'ai un peu hâte, disons-le, pour le coup. Un peu hâte de voir ce qu'on va voir tout simplement en info. Alors. Bon, on va couper la musique comme un sale. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Alors c'est pas ma musique, hein, je précise. Mais pour l'instant c'est en attente. Bonsoir. Bonsoir. Enfin bonsoir de l'après-midi. Ouais, l'habitude, hein, c'est le bonsoir de l'après-midi. Exactement. Ça va bien? Ah bah ça va très bien toi. Eh ben ça va. J'étais parti sur une journée de la flemme, mais en fait faut bosser là. T'es rappelé à l'ordre en cours de journée. Hein. Ouais, j'avoue là. Alors ouais, j'avais complètement oublié que c'était ce week-end. Oh. Quelle idée. Bah ouais, non mais clairement. Bon, qu'est-ce que t'attends? En vrai, un petit trailer que j'ai mentionné là. Ouais, j'avoue, trailer fallait les actions de job là. Ouais, ou un petit benchmark, ça pourrait être pas mal. Hein. J'avoue, en vrai, ne serait-ce qu'une date. Ouais, déjà une date, ouais. Je trouve on serait déjà bien. Ah. Tac. Bon, les derniers réglages de dernière B2, hein, évidemment. En tout cas, apparemment, il y a déjà des gens qui partagent des images comme quoi l'extension est sur la boutique
pas encore achetable, mais elle y est déjà, du coup. Ah, d'accord. T'as des trucs qui vont arriver, quoi. Ah, il y a peut-être des ados à court, du coup. Ok. On verra bien. Ouais, bon. Après, de toute façon, elle est pour cet été, ce serait étonnant Ouais. qu'il... Ah. Ah, ça commence. Il y a des trucs. Il se passe des trucs. Hop. Je crois que les gens ils sont contents de le voir. Je pas Ouais. dire, hein, mais. Ah oui, ça gueule, hein, je... Je m'entends une connerie, je sais pas pourquoi, hein, je... Il n'y a plus de son. Ah si. Qu'est-ce... Mais qu'est-ce qu'ils foutent? C'est en fait, c'est un mec random qui est passé, tu sais. Ah. Mhm. Voilà. C'était bien. Bah c'était intense, mais bien. Mais court, mais intense. Ah oui, mais ouais, carrément. Alors attendez, tac. C'est ça, Isling. En fait, ça va. Il n'y a pas des annonces, ça va juste être un spectacle d'ombre de Yoshipi. Petit spectacle de marionnettes là. Ah, c'est Monsieur Mouf. Le spectacle de Monsieur Mouf. Ah, en fait, tout était écrit. Ouais. Ouais, hein. Ouais, on se fait chier, mais commencer depuis une minute et ça se passe rien. J'avoue, y a même pas de musique. On est mal reçu, hein, je... Ah, c'est terrible. Moi, je viendrai plus. Hein. Ouais. Ouais. Bah du coup, ouais, hein, je... Non mais comme tu disais, j'avoue... En vrai, un petit benchmark, là. Ouais. Alors c'est bonjour, benchmark dans une semaine, à bientôt. Oh, ce serait trop bien. Ah, tellement. Après, ouais, ils ont dit, enfin, ils aimeraient bien que ce soit début d'été. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait avril, mai, juin? Ouais, ça fait 3 mois restants, quoi. Bah c'est ça, donc s'ils veulent un benchmark, c'est... Hello, PAX East, Ah. and hello, Warriors Ah. of Light! Vous êtes très très Ah, fort, pas monsieur. de colère. Alors c'est ça que ça fait quand je me sens trop fort, du coup. It's been a jam-packed week. We had patch Ouais. 6.58 draw earlier, C'est chiant. and we also had our official launch on Xbox Series X and Series S. Ah oui, du coup c'est vrai qu'il y a eu la bêta, Ouais, je pense, c'est sur fini. Xbox. Ah, mais c'est sorti maintenant, hein, Ah, sur c'est Xbox. sorti, ok. Ouais. J'avoue, j'avais pas trop suivi. Depuis 2-3 jours, ouais. D'accord. That said, we have a lot of fun news coming, so without further ado, I'd like to introduce to the stage Il y a un bonnet the Mog en bas. producer and director of Final Fantasy Montrez-le moi. XIV, Naoki Je- Il est où Yoshida! Attendez. Oh, il est où? C'est bon, on le voit plus, tout va bien. Hello, Maxis! Thank you for coming today and thank you for watching our live stream. J'ai l'impression My name d'avoir is déjà vu Naoki ce gaillard, Yoshida, c'est bizarre. producer and director of Final Fantasy Il ressemble beaucoup au 14. producteur de FF16, c'est chelou. J'avoue. あゆみさん自己紹介を。 Oh, yes.
Hi, I'm Aimi from Square Enix. I'll be helping Yoshida-san here with the translations today. 皆さん本当にたくさんお集まりいただいてありがとうございます。 But yeah, thank you guys so much for coming to today's panel. Lots to be out here. ファンフェスみたい。 It's like fan fest again. Ah oui, Ah oui, c'est. Ah oui, on a une bonne salle, oui. Ah oui, ça va. PAX East の、メインステージから皆さん世界中の光の戦士たちと一緒にファイナルファンタジー14のここまでの申請してからの10年の歩みを振り返りつつ新しい情報、それからこれからファイナルファンタジー14どうなっていくのかというあたりをお話しさせていただければと思います。 So for today's PAX main stage, of course, we would like to thank all of our players, our warriors of light around the world, looking back at the 10 years of Final Fantasy XIV, and then also talk about some new stuff that's coming up and how we're going to proceed from there. 改めてこうやってこんな大きな会場でこんなにたくさんの、プレイヤーの皆さんと一緒にこうステージでね盛り上がっていけるのは本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。 So yeah, just having this opportunity and having a venue to speak about our title and get together with all of the players and just get excited is such an honor. So again, I just want to thank everybody, all our players. Bon, le merci tout le monde, tout ça. Merci à tous. Ah, il y a une krill. ではちょっと2013年の Ouais, je crois que j'ai vu une Alizée aussi. Ah, j'ai pas fait gaffe. のリリースからここまで Je veux ces bagues, j'avoue que 累 mini 計アカウント数が Ah どう ouais, lui, 変遷 il して est きた très か bague. ちょっと振り返ってみたいと思います。 Okay, so I'd like to take a look at our trajectory since 2013's release of A Realm Reborn and the registered number of accounts. レルムリボーンリリースしてから400万人、そして1000万人、1800万人こうどんどん増えて Ah ouais. いきました。 So as you can see, Ah ouais. we've seen an increase from 4 million, Ok. 10 million to 80 Ah ouais, il y a du million. monde hein, sur FF, hein, c'est. Tu m'étonnes que les serveurs pètent ちょっ chaque と fois qu'une extension sort. 信じられない hein. Ah bah ouais, ouais, 数字 ouais. で皆さんのおかげでこう Oh, qu'est-ce que ça va être les files d'attente à Dawn Trail? 思ってます。 But yeah, we are truly blown away by these numbers. It's almost unbelievable to Après, ça us, va, ils but ont un it's peu just prévu so le coup wonderful to have so much back, en améliorant un peu la backup structure or des support serveurs, from mais you all. Ouais. Bon, il y en aura Ouais. quand 今日こ même. の会場に 1.0 から遊んでるよっていう方どれぐらいいます？ I just want to see a show of hands. Who here has been playing since the original 1.0 Final Fantasy XIV? おお、いるいっぱいいる。 Ah, j'ai joué à la V1. Thank you. Yay, すごいたくさんいる。ありがとうござい Oh, ます。 wonderful. That's good to see. Thank you. Et moi, je suis deg de pas y avoir joué. まあかなりね厳しい 1.0 のローンチでした Ah, け j'ai ど。 encore 本当にここまで la boîte de 信じて collector et プレイ tout. をしてくださって改めてありがとうございます。 J'y ai, hein. Yeah, we did start out really rough with the original 1.0 version, but I'm so glad that you believed in us and you continued to stick with us. So thank you again. Me parle pas des files d'attente. Ah, bah on va en bouffer, hein, qu'on en Ah, parle bah, ou pas à ce point-là. Hein, désolé, hein, ちょっ mais. と Ah oui. エクスパンションごとにどんな内容だったか皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。 So from here, I'd like to talk about the different expansions that we released and what we went through with each one. まず最初、レルムリボーン、ファイナルファンタジー14の立て直しからですね。 So first is A Realm Reborn when we sort of rebuilt Final Fantasy XIV. 覚えてる方たくさんいると思うんですけど、発売したのはいいんですが、on parlait des files d'attente, il y en a une belle là. ダイアログあんま見たくない Oh, です c'est よ une ね。 petite, ça. ouais, So non, mais when we c'est first, un jour normal, rebuilt ça. 14, On of course, I'm on est sure loin a des lot files of d'attente you à may 9000 remember, de but it's great that we were Endwalker. able to C'est release vrai. the game. But with the server troubles and login issues, you know, you see that all too familiar pop-up dialogue. I know, I'm sure nobody wants to see that again. Tisline, tu fais pas た d'effort. だ、あれですよね、エンドウォーカーの J'avoue 時 que あれの3倍ぐらいの数字 Je を suis ね deg d'avoir paumé mon compte aussi. 見ましたよね。 That Ouais, said, bah ouais, je me those of doute, you ouais. who tried to log in at the start of Endwalker, I'm sure the C'est tellement numbers une bonne in idée that d'avoir fait une error intro dialogue was différente much pour les gens higher, qui ont maybe joué la 3 première times the version. number. Hmm. 7.0 は Genre 多分 vraiment ton perso il サーバー pop たく comme さん増やしたんで大 le 丈夫 guerrier de だ la lumière と dans le trailer de 信じ Realm てお Reborn. ります。 But Ah. with
Dawn Trail. Genre, We have t'apparais increased dans un number halo of servers, lumineux comme so si I'm t'avais hoping- vraiment été hoping, TP de la fingers bataille de crossed, that this Carteneau dialogue won't avec pop up Louisois, for you quoi. guys. Ah putain, je savais même pas. Si, si, si. Ah, faudra que je regarde ça. そしてまあアーレルムリボンという En と plus 結構忘れ du られ petit ないのが tatouage exclusif タ dans イ le タン cou. みたい Ouais, なかなり ouais, 尖っ ouais, た ouais. コンテンツも Ouais, ouais, 多かった ça と dégoûte, 思います Ouais, And of ouais, course, ouais, chier, with hein. A Realm Reborn, I'm sure you will have some memorable encounters, including Titan, which was very challenging. ちなみにタイタンのランドスライドで、30万アカウントぐらい消滅した記憶がございます。 By the way, I remember the challenge of Titan was quite tough. So with his landslide, we may have lost about 300,000 registered accounts. まああとはあれですね。覚えてますダークライトシリーズ。あれが最強。 Surtout qu'apparemment à l'époque, il y avait très peu de serveurs, Oui. donc il y avait énormément de désynchronisation, はい donc tu voyais pas les まあ attaques tout de そん suite. な Et... のがあって。 Ah bah 続いては tu tout bouffais, hein. Ah bah ouais, 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 hein. 移りました。 Okay, and with that, we released our first expansion, Heaven's Word. Oh, c'est là qu'on commençait à sortir le Savage. なんといっても蒼天の石ガルドから、レイドには難易度のねノーマルとこうハードみたいなものが À 入って、 l'époque, l'Astro avait des bonnes まあ、い cartes. よいよコンねテンツを少しずつこう多層化していくみたいなタイミングがスタートしました。 So with a Heaven's Word, we tried to look at the difficulty level of the different battles, encounters, dungeons. So with the raids, we l'arrivée du vol. incorporated the normal and savage tiers. ただ我々にとっても非常に学びの多いエクスパンションで、プレイヤーの皆さんからの ARR のフィードバックでちょっとレイド簡単なんじゃないかなっていうフィードバックをたくさんいただいていました。 So Heaven's Word was a lot of learning for us. We received a lot of feedback after the release of A Realm Reborn, and some of it was, oh, isn't the raid just a little too easy to get through? 我々よし分かったじゃあ難しくするかと。 And so we were like, okay, fine, we get it. It was a little bit easy. そしたらですねやりすぎだと too much って。 So we adjusted it. We adjusted the difficulty level, and now everybody was saying, no, it's too hard. You did it too far. D'accord. Donc les gens râlaient parce que là c'était trop facile. Donc ils ont monté le level. Ils font non, non, mais là c'est trop. Là trop. Là c'est chiant. But with the feedback received, that is when we reviewed the job mechanics again and the different abilities that were available and made adjustments accordingly. そしてなんといっても、1.0 から僕、担当するようになってなんとか開催したいと思っていたファンフェスが、開催できるようになった年でもありました。 And of course, we were able to hold our very first fan festival this year. さあこの1回目のラスベガスのファンフェス行ったよっていう方います？ By the way, with the first fan festival, did any of you attend the very first Las Vegas fan festival? May I see a show of hands? おおいるいるありがとうございます。Thank you. Thank you. 僕が一生で最も緊張した基調講演でした。 This was the keynote presentation where I was the most nervous. そして続いて、ストーンブラッドへ、時代が移っていきます。 Next, we released the Stormblood expansion. まあここは本当にたくさんのフィードバックをいただいて、まあジョブのメカニクス、それからバトルコンテンツのメカニクスというところもかなり、発展、試行錯誤が続いていったタイミングでもあります。 And of course, we continue to receive feedback, and we were able to look to that to adjust the different job mechanics as well as the battle mechanics. それと同時にコンテンツに関しても、今なおたくさんの方に遊んでいただいている例えばエウレカとか、多人数の大規模コンテンツを実装していったりいろんなチャレンジ、まあ、野間式麻雀もそうですねコンテンツが縦にばっかりじゃなくて横にこう広がっていくタイミングにもなりました。 And of course, we tried to diversify our content as well, including large-scale multiplayer content like Eureka. I think some of you are still enjoying that content. Gnome and Mahjong is another thing. So not only did we sort of expand on the difficulty, now we're going for the breadth of content. ちなみに当時エウレカのアップデートをプロデュースされたライブでやるたびに
チャットにはですね皆さんのこうズズズズズズっていうのでノーモアエウレカって書かれたんですよね。You know, and when we were talking about Eureka back at the time in like a live letter, and we looked at the chat, and a lot of people were going ZZZ, ZZZ, or no more Eureka. まあでもいろんなチャレンジをしてくるからこそコンテンツの広がりっていうのがあるんだというふうに今振り返るとねそういうふうに思える、拡張だったんじゃないかなと思います。 But that said, because we took these risks and took on these challenges, that's why we were able to bring such variety of content. そしてそれを経てシャドーブリンガーズへ続きます。 Ouais. And of course, we released Je crois que ça a Shadowbringers. été apprécié. Ouais, je crois. Pas dire, hein, mais 特にですね「ファイナルファンタジー14」MMORPG ではありますが RPG としてどれだけこう質の高いストーリーそれからバトルの融合というのを、目標にやってきたんですけどその、集大成に近いところが作れたんじゃないかなと思ってます。 And so, with this expansion, we kind of focused on the story and the RPG aspect of it, and trying to blend together the narrative into some of the combat that you encountered. And we feel that we were able to start reaching that sort of culmination point as of Shadowbringers. 皆さんのおかげでですね本当 RPG としても、随分大きく成長させていただけたというふうに感じています。 And I think because of your help, we were able to grow as an RPG as well. でこの辺りからどんどん本当に多くのプレイヤーの皆さんが「ファイナルファンタジー14」に訪れてきてくださることによってプレイヤーの皆さんのニーズっていうのもかなり様々になってきました。まあそこにいろんな形で対応していくという試行錯誤を始めたのもこの時期です。 And of course, at this timing, there were more and more players joining Final Fantasy XIV, and we realized that there are different needs for different players, and so that's when we started looking at accommodating for even more variety of content. そしてそれを経てエンドウォーカーへとつながっていきます。 And with all that, it connected into Endwalker. こちらは MMORPG というね終わらない、物語というか終わらない世界ではあるんですが、節目ということで、1回目のストーリーフィナーレを目指すという形で皆さんに本当に物語と体験をお届けしてまいりました。 And of course, with Final Fantasy XIV, we are an MMORPG, which doesn't technically end per se, but we tried to bring a sort of finale to a story arc at this time. ただそれと同時にやっぱり RPG としてのストーリーの評価の高さというところもあって本当にたくさんの人に遊んでいただけるように特にソロコンテンツそれからソロでプレイすること、少人数で遊べるといったあたりのシステム開発にとにかく注力してきたタイミングでもあります。 And of course, we have a lot of people who enjoyed the story, and thankfully we had some really great acclaim about our story being very robust for an RPG, and a lot of people were able to join Final Fantasy XIV. And with this expansion, we kind of focused in on solo content, those that can be enjoyed with either one person or a small group of people. 皆さんも辛抱強く待っていただいたおかげで ARR の時点からエンドウォーカーのラスト、それを超えてなおストーリーに関わるインスタンスダンジョンは全てコンテンツサポーターで、ソロでクリアできるというところまでようやくたどり着くことができました。 And so, of course, we implemented the duty support system so that players who want to enjoy the story and the encounters that are associated with it can go into these different dungeons by yourself, and we were able to backtrack and support content or duty support from ARR all the way to Endwalker. 世の中ありがとうございます。 Oh, thank you, thank you. 世の中不思議なものでやっぱりこうオンラインゲーム MMORPG 人と関わって遊ぶのが嫌だということでなかなか14はじめとする MMO を手に取ってくださらない方というのも非常に多いです。 It is kind of curious because even if this is an online game where typically it's necessary for people to work with other players to play, there are certain people who hesitate because they don't want that sort of interaction with other players, and so that's why they didn't try Final Fantasy XIV. ただ
今回こういったソロ対応とかをやってくることによって、じゃあ遊んでみようかな、そしてゲームへ訪れてくださって、皆さんの本当に温かいコミュニティの力に触れて、どんどん光の戦士たち増えて、そして育っていってるのを実感します。That said, with content duty support, of course, that also helped. But then the community welcomed these new peoples, and they were able to support them through their growth. And I think we were able to grow in numbers of our Warrior of Light. So I think that's also a great step forward as well. そしてそれらの状況を受けて、次に On va pas 我 parler des 々 montants. が目指していくのが新たな拡張パッケージとなります。Mon Dieu, So non. with all that said, now we're striving for the future, which leads us to our next expansion. Bon, c'est là que ça commence. Oh, j'ai si hâte. Mais tellement. さあ、こちらファイナルファンタジー14としては 7.0 と呼んでます。So on the Final Fantasy XIV team internally, we call this 7.0. サマー2024って書いてあるね。We say summer 2024. おい、リリースデートまだ出ないのか。 And I know people are saying, well, when are we going to find out about the release date? 大丈夫、もうちょっと後で話すから。 Don't worry, we will talk about it just later in the presentation. さあ、この Ça 7.0 aussi, j'ai déjà vu ドントレ hier. イル Ouais, か ouais, ら on vous dira さ tout ら à に la fin. この hein. 先 Ouais, 10 bah 年 oui. 間またいろんなチャレンジを皆さんと一緒にしていこうと思います。 So of course, this 7.0, aka Dawn Trail, is our next challenge in the 10 years moving forward. その10年、次の10年に際して我々が、まず最初にチャレンジしていこうと思っていることがこちらです。 So one of the first challenges we want to take on for the next 10 years is going to be this. これまで、まあ、6.0、6.x シリーズで、たくさんのカジュアルプレイヤー、ソロプレイヤーたちを迎える準備というのができましたので、ここからは改め Les て gens dans le chat, mais j'ai besoin de réserver mes vacances. J'ai besoin de poser mes congés. 進化にチャレンジをしていこうと思います。 So of course, throughout 6.0 and Walker through the 6.x patch series, we were making different preparations to welcome in those more casual-leaning players or people who wanted to enjoy C'est exactement ça. Ah ouais, je me doute bien, by oui. themselves solo. So with Dawn Trail, we want to aim for evolving as an MMORPG. さあ、ではじゃあ具体的にどういうことなのというの Ah を bah, faut pas poser la première semaine de sortie, hein, parce qu'il y a pas de serveur. De toute façon, ça va péter. I Oui, would like bah to oui. go through what we're thinking about specifically in a sort of like an overview of our concept. まずその一つ目、マルチプレイという部分をさらに強化していこうと思います。 So of course, we would like to focus in on multiplayer aspect as one of those things. それに際してラージスケール、多人数で遊べると。 So with C'est-à-dire. that, we would Comment like ça? to refine or to tackle on more large-scale duties. エウレカやボズヤに続く、バトル系の大型の探索コンテンツというのの開発もすでにスタートしています。 So content that kind of are in the same vein of Eureka or Bosnia is going to be in the works. Bon. Le retour d'un Bosja Eureka-like. Oui, oui, bah oui, oui, もちろん les gens まだ voulaient, 公 hein. 表してない ねコンテンツというのもはい開発、genre là. スタートしてたりはするんですが、とにかくファイナルファンタジー14というゲーム、たくさんの、価値観のプレイヤーに遊んでいただけているその力を今回 7.0 以降 7.1、7.2 でこうみんなで遊ぶということをさらに突き詰めていけたらなと思ってます。 And so there are lots of content we're trying to develop right now, some of them that may not be mentioned here today in today's presentation, but we understand that there are a lot of different values that people hold as they are playing Final Fantasy XIV. So we want to also focus in on large-scale content, multiplayer content, as we go through 7.1 and 2 and beyond. まあもちろんその 6.x シリーズでね、バリアントダンジョンみたいな少人数で遊ぶコンテンツっていうのもそのシステム開発しっかりできましたので、それらをやらないというわけじゃなくて、
そういったコンテンツもやりながらさらにラージスケールのコンテンツも作っていきます。Of course, we're not neglecting the solo or smaller scale content like the variant dungeons. We will continue to update that. And so it's going to be more in parallel. We're going to have the smaller scale content versus the large participating content as well. そしてもう一つ重要なポイントがこちらです。And another important element that I want to cover is this. 遊びごたえの強化というのにちょっと改めて意識的に取り組んでいきたいなと思ってます。So of course, a more fulfilling gaming experience is how we worded it, but we want to kind of focus in on this as well. 例えば、まあ本当に世界中たくさんのプレイヤーの方のフィードバックから、まあ我々こうじゃあこの遊びごたえって何かというと、こうボスのターゲットサークルがやけくそにこうでかくなっていったりとか。So, for example, this is one of the many feedback that we have received that kind of relates to that fulfilling gaming experience. For example, the target circle of your enemy, the hitbox, is ridiculously large at this point. C'est vrai que les hitbox sont un peu abusés. ギミックの内容に関してもちょっと似たようなものが増えてきて、実際にプレイしていてもちょっとまたこのパターンなのかとか、まあもちろんなんだろう、こう経験が積みやすいから楽ではあるんですけど、実際にちょっと自分でプレイしてても眠くなってくるなっていうのがあったりしてます今。And in terms of battle mechanics, they tend to be very similar content to content, and some people might feel that it's very repetitive, feels like a pattern almost. And of course, it might help if you are trying to build your like gameplay experience and try to get a hang of it, but for some players, me included, I kind of get sleepy because it kind of gets routine and mundane. Voilà, qui trouve que les mécaniques n'évoluent pas tant que ça, que ça devient répétitif à force. Ils veulent changer ça. You know, we rarely fall asleep when we're playing games if we're really into it, but then sometimes when I get too tired, it's like, oh, okay, I'm gonna... So I'm trying to see if I can spice it up a little, bring the excitement back. さあここで注意点です。That said, I do want to advise you. こういう話をすると、やばい、吉田また難易度を上げようとしてるって思う方たくさんいらっしゃいます。When I talk about something like this, I know some people might get a knee-jerk reaction of, oh no, Yoshida is going to make everything difficult again. まあ基本的にね、難易度を上げて皆さんを困らせたいっていうわけじゃない。もっともっと興奮してもらうためにもっともっと新しいギミック、オリジナリティのあるものっていうのを作っていきたいと、そういう意思表明だと思ってください。And so for the most part, we're not trying to trouble people. We're trying not to make your lives difficult. It's just we want to bring a little bit more uniqueness, something that is new and original into these battles. So rest assured. まあちょっと日本語なので難しいかもしれないですけど、もう少しプレイヤーの皆さん一人一人が工夫する余地、自分だからこれができたみたいな遊びごたえっていうところをちゃんと作っていきたいというふうに思ってます。So in the Japanese word, there's this word kufu, which loosely translates to kind of thinking with your own mind and kind of figuring it out. So I think we want to encourage players to build your own strategies, kind of talk to each other in your party to strategize and kind of encourage that kind of gameplay also. ですので、まあ我々いろんなチャレンジをさらにこう。なんだろう、リスクも取りながらやっていこうと思うので、まあ時折失敗してね。Non, ça va. Ça parle de mettre à jour des mécaniques de jeu, essayer de rendre le truc un peu plus palpitant. 楽しめるようにさらに Oh bah ça va, hein, 拡大させてい c'est こう toujours というの palpitant. が目的に目標になります。And so, of course, we would love to take challenges. I would like for my developers to be able to take on challenges, take risks in creating their content. And, of course, we may screw up. We may have a misstep, and we might be up here apologizing to our players once again. But, you know, we don't want things to be mundane. We want you guys to be excited as you play Final Fantasy XIV. まあこうなるとジョブはどうなるのかっていう心配がきっとあると思うんですが。
And I'm sure with this kind of talk, it might beg the question, like, well, so what's going to happen to the different jobs and their mechanics? まあジョブに関してはせっかく節目のねレベル100が来るので、今何かを大きくめちゃくちゃバトルメカニクスも含めていじるってことは 7.0、7.x シリーズではしません。今の延長線上にちゃんとアップデートを行います。 So, because we are reaching a sort of milestone level cap, which is level 100, it's not we don't intend to upset everything again. We want to just continue updating the different jobs and kind of add on to what we already have set up throughout the 7.0 and 7.x series. まずはコンテンツ側のね、よりエキサイトメントを高めるというのを 7.1、7.2、7.3 と徐々にね、こうやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。 So, of course, we're going to be focusing on the content itself and the encounters throughout 7.1, 2, and 3 to bring back that sort of excitement. まあ遊び応えとかチャレンジ増やすのいいけど、なんかちょっとメリットもうちょっとくれよっていうお声あると思います。 And so we talked about how we're going to bring back excitement to the content itself, but well, what's in it for me? 我々今取り組んでいるのがプレイヤーの皆さんに、獲得していただくリワードというものを大幅に増やしていこうという、ワークフローを作り始めてます。 So with that, we are looking into sort of improving the rewards so that, we can sort of bolster that aspect of it. まあこれまで ARR からここに至るまでなかなかこの1パッチあたりのリワード、例えば装備ギアとかもっとたくさんのマウントとかなかなかここまで増やせないで来れたんですが、いよいよここから先コンテンツの幅も量もかなり増えましたので、皆さんにお届けする報酬というのもさらに量を増やしていこうと思ってます。 And so with the different expansions throughout, since we released ARR up to this point, we were unable to increase the number of rewards per patch that we give in terms of gear or mounts. And so looking to the future and just considering how wide and broad we have become with the different content that we offer, we would like to look into increasing the amount of rewards that we are providing our players. 7.1 から J'aime bien. 徐々に増やしていく今計画になっていて、おおよそ 7.3 ぐらいの時 De に toute façon, は tu mets du loot, tout le monde va être content. Hein. パッチあたりの報酬が 1.5 倍ぐらいまで増やせるんじゃないかなと思います。 So the plans are in place. So our goal is that by patch 7.3-ish, we would have maybe 1.5 times more compared to current. Hmm. まあたくさんの皆さんから、たくさんね利益もいただいてますので、さらに還元してとにかく皆さんと一緒にさらにこう14盛り上げていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 So with your subscriptions and just continuing to stay with us, we have collected from you, so we want to give back. So we want to continue looking into things like this. さあそれらのスタートとなるドーントレイル、この内容、まあ皆さんもうご存知だとは思うんですが、改めてざっとだけね中身確認しておきましょう。 So Dawn Trail, I know we've announced many information, but just wanted to do a very quick recap of what we've already talked about. 新しいジョブ、 petit récap de la バイ hype, パー hein. とピクトマンサー実装されますね。 Oui. Of course, 2 new jobs, Viper and Pictomancer. レベルキャップもついにレベル100に到達、まあ節目になりますね。 And level cap will be increased to level 100, which is sort of a milestone for us. ただそろそろ我々 8.0 のことも考えなきゃいけないので、110にするのか120にするのか150にするのか、一旦全部50に戻そうか、いろんなことを話し合い始めてます。 That said, we also have to start looking into what should we do for 8.0, and do we raise it just another 10 levels, 20 levels, 50 levels? Or do we just reset everything and go back to 50? まあでもそれぐらいやっ Ah, ぱ ce り serait drôle. 計画を J'avoue, ce serait drôle. さらにこの先10年20年と続けていきたいので、まあいろんなこともうすでに計画をし始めてます。
That said, jokes aside, we are looking into a long-term plan. That's why we're trying to also look at what would it look like 10 years, 20 years from now. そしてありがとうございます。 Oh, thank you. そして改めてですね XBOX ファンの皆さんに大変お待たせしましたが XBOX でもつい先日ですね、正式ローンチをすることができました。 And of course, Xbox players, thank you so much for your patience. We were able to release the Xbox version of Final Fantasy XIV. さらに、当然新しいエリア多数ありますし、新しい敵も多数出てきます。そして多数のダンジョン、新しいものを用意されてます。 And of course, we can't forget the new areas, new threats, new dungeons we have prepared for you. 当然新しいレイドも始まりますし、先ほどお話ししたように、プレイヤーみんなで遊ぶというコンセプトでさらにね、 Un lama. Oui, il y a un lama. ちょっと惑星をね、Oui. 皆さんで開拓探索してもらうみたいなコンテンツ、いよいよかなり Un 仕様 alpaga も même. 固まって、 Alpaga, oui, plutôt, 制作がスタートできそうな状態になってます。 And so, of course, we have the new raid that's going to be coming. And then as for the large-scale content where everybody can participate would be the Cosmic Explorer, where you're on a planet trying to explore and develop. So, Donc le I think we Recalix, have ce our sera systems, l'exploration kind cosmique. of drafted in place, and so we are getting ready for production on that. そしてこんなさまざまなチャレンジと要素を詰め込んだ、ファイナルファンタジー、14 7.0 の16 Don't Trail. Je crois qu'il a trop traîné avec le dev So of du course, 16. with a lot of challenges that we're Ouais, ouais, ouais. taking for the new Final Fantasy XIV expansion, not 16, 7.0. Oh, 28 juin. le 28 juin. Early access. Ok. Pour une sortie le 2 juillet. C'est malin ça, de faire un early access un vendredi. Hein. Bah ouais, hein. Ouais, salaud. Donc autant dire que le week-end ça va être injouable. Oh putain. 9月2日正式発売という形で、今最終調整を、最後のね開発の追い込みをやっているところです。 So thank you so much for your patience. I know we C'est waited for a vraiment long début time de to l'été, du announce coup, hein. this, but Ouais. we are happy to say that we tenu are leurs planning to promesses. start early access on June 28th and official release on July 2nd. And we're Oh making our vas-y, on final a une date, adjustments. ça va of encore those. être plus long. Oui. アーリーアクセス本当はもう1週間前にしたかったんですけど。 So with this early access start date, we actually wanted to start it a week earlier. Ah. エルデンリング DLC まあ Donc il voulait Ah, faire c'est un early drôle. access d'une や semaine. りたいでしょうから We figured everybody would be Sauf qu'il y a Elden Ring, Elden le Ring DLC d'Elden Ring qui sort. Ah non. その代わり1週間です I'll give you 1 week. Ah. ですので1週間どっぷりエルデンリングの DLC 楽しんだらもうそのままサマーバケーションへ突入してくださ A い pas l'air d'en avoir gros sur la patate, ça va. Hein. I'll Ouais, give you 1 ouais, week to enjoy Elden Ring DLC and then just go into your summer vacation into Dawn Trail. 言っときますけど決して僕がやりたいからずらしたわけじゃないですからね Just want to make it clear, it's not because I want to play Elden Ring DLC and then play Dawn Trail. いやもちろん楽しみですけど Although I am looking forward to it. さあでは、リリース日それからアーリーアクセスの日付を発表したのでちょっとコレクターズエディションを紹介させていただきます So, because we have discussed the release date, I would like to touch upon the collector's edition. Ah. So Que if we contient can la have collector? the, we want to show the content of what the physical collector's edition
Ah, l'édition in physique. tails. Oh. 200 balles. Ah. Oh. Qu'est-ce que-まずコレクターズエディション、まあここに全部物理でね、持ってきたんですけど、今回、フィギュアがまたついてます。今回バイパーの、光の戦士、ハイクオリティフィギュアになっております。Okay, so getting into the contents of the physical collector's edition. As you can see, we have our high quality Viper figure. そして冒険には欠かせないおー今回、新たなファイナルファンタジー14のマップですね。Ah ouais. So we can't forget our map of the realm. そしてちょっと待ってくださいね。 Hold on. Let me neatly put this away. そして、光の戦士たちが冒険でね使ってる愛用の機構録を今回ね物理アイテムとして作ってみました。Okay, next is the unending journey as a journal form. Sorry. でまあこちらね当然中身皆さんで埋めてってください。 So of course, it is literally a journal, so you can note down your adventures in this book. そして続いてがですねこちら何かというとちょっと古風な、ペン入れになってます。 And so this, it's actually sort of like a vintage-looking pen case. かなりこだわってね作りましたので、まあ、冒険者感というのを大事にしながら作ってます。 But yeah, we were really meticulous about the design of this pen case, kind of replicating that feeling of an adventurer taking his sort of writing utensils and storing it into this kind of envelope. で、まあこう巻いてですよ。 You can roll it up 巻いてですよ。 and roll it up, まあこれでこ and it has a string that you can close it with. うまあなのでペンだけじゃなくてねいろんなものを収納してねこうバッグに持ち運びやすいように、なってます。 So of course, you can utilize this for not just pens, but any sort of stick-like objects to put in there. そしてちょっと待ってくださいね手袋した方がいい Actually, か this な one。we might want to wear gloves, or do we? もちろんこの天野先生のね最新書き下ろしのドントレールのとこの特装ボックスついてきます。 Of course, we haven't forgotten the decorative art box featuring the wonderful artwork of Mr. Yoshitaka Amano. はいというわけでちょっとコレクターズエディションの今回物理アイテムですねご紹介しました。ちょっと待ってね IL 上げるからね。 So these are the physical components of the collector's edition. Sorry, let me put my accessories back on to get my eye level up. Okay. さあじゃあまあコレクターズエディションがねこんな感じになってます。 This is our collector's edition physical items. まあ今紹介した内容一覧になっておりますのでぜひさあコレクターズエディション物理どうしようかなと悩んでいただければと思います。 So, and this is a list of the physical items that will be included in the collector's edition. If you could, please consider pre-ordering this. But yeah, your consideration would be definitely appreciated. ありがとうございます。おちょっと聞いてみようかな。ちなみに ARR から全部のコレクターズエディション持ってるぞっていう方いらっしゃいますか？ Just out of curiosity, who here has collected all of the collector's editions since ARR? すごーい。 Parce que j'aurais あり adoré. がとうございます。 Oh my gosh! Bah, j'ai que celle de Chabrol. Je vais 面 craquer. 白いのがね、Ouais, je 机 comprends. のスタッフも手を挙げてるのがちょっと面白い。 I just noticed that some of our Square Enix staff also raised their hands, which is very interesting. 個人的に買ってくれてありがとうね。 Thank you so much for your purchase.
さあここまでちょっと物 Celle 理 que j'aurais beaucoup アイ aimé, テ c'est ム celle の de 紹介を Stormblood しま avec した la ので grosse こ figurine こから de Xenos は là. Ah, tu m'étonnes. デジタルのコレクターズエディションのアイテムをご紹介したいと思います。 Okay, so we went over the physical items in the collector's edition. Next, I would like to talk about the digital items. その前に Donc le そ contenu れに digital 関 là. 係する動画をちょっと短いですけどご覧いただこうと思います。 So C'est quoi la in monture? regards, in relation Pitié, to pas that, une we brought a short énième, video boucle to show d'oreille. you. Please roll video. Ah mais la boucle d'oreille, on va avoir une boucle d'oreille pour le c'est l'XP en plus. Ah, donc, ok, d'accord. Donc, nouvelle monture. Oh! Oh c'est trop stylé. Ah, je la veux! Oh putain, ah ouais, non, elle est incroyable. Je la veux! Ouais bah ouais, hein, ouais. Oh! Ah d'accord, ok. 今ご覧いただいたのが、デジタルのコレクターズエディションインゲームアイテム Bon, bah, du FF9, hein, on aime, hein. となります。 So yeah, the video that you've seen, as it's pretty self-explanatory, but one of the digital items that you can receive in the collector's edition is the arc mount. そしてMais その dans 後で完 les 成上がったのはきっと dans les items qui ont leak ガーレッ avec トの la ミニオ tenue ン de が Clive et つ tout いて ça. くるからかな Ouais. と思います。 And on then sait I'm déjà sure que c'est people une had boucle cheered d'oreille, for that Azena. Garnet minion too. D'accord. Pour avoir 30% ça, d'XP c'est en plus jusqu'au niveau 武器の 90. 方は、 OK 新しく追加となるピクトマンサーの、武器である筆、そのチョコボの筆と、もう筆すでに用意してくれてる人いる。 So of course, with the Pictomancer being implemented, the glam weapon is going to be the Chocobo's brush. And I see in the audience somebody already has a Pictomancer brush. すごい。 That's もう amazing. 完璧にク That's ルルさんに perfect. なって。 Oh, it's Cryo. Oh, thank you. Perfect. こちらがデジタルアイテムのコレクターズエディションですので、ちょっとここで SKU の説明だけ簡単にしておきます。 So again, these are the digital items, but we do have a kind of complex sort of SKUs lineup. So allow me to explain. 基本的にはエンドウォーカーと同じなんですが、ちょっとおさらいしておきましょう。 So the setup is just like our last expansion, Endwalker, but just wanted to go over this really quickly. まず Windows それから Mac、Steam を除く Windows と Mac 版でプレイされている方で、コレクターズエディションを買うぞという方は、一番上のコレクターズエディションを買っていただければゲームもついてくるし、さっきご紹介した物理アイテムもついてくるし、今ご紹介したインゲームアイテムもついてきます。 So if you are playing on a Windows or Mac, not Steam, I'm sorry, but that would be the top row where you see that collector's edition. This is the whole bundle where the game, the expansion, the physical goods, and the in-game items come in one package. そしてプレイステーション4、プレイステーション5、Xbox、そして Steam でプレイされている方で、さっきご紹介した物理の、コレクターズ購入されたい方はグッズだけのボックスというのがあるので、それとこの下にあるデジタルコレクターズエディションを購入していただければどっちも手に入るようになってます。 So if you are playing on a PS4, PS5, Xbox Series X or S, or Steam, so we have the physical items packaged by themselves as a collector's box, and then the digital items would be bundled into the digital collector's edition. そしてもういいんだと、物理はいいんだと、マウントアークを早くよこせという方はこのデジタルコレクターズエディションを買っていただければ大丈夫です。 And Ah, if si you tu joues just pas sur want the Windows, ça a l'air digital d'être un items, bordel. You don't care Ouais. about the physical items, just give me the arc mount. Then you can go for the digital collector's edition. そして最後スタンダードエディション、何もついてこないノーマルのパッケージです。 And then finally, we have our standard edition. This is just the expansion. 多分この会場にいる方と配信をご覧の皆様にはスタンダードエディションは多分関係ないです。
And so for those people who are enthused about our collector's edition, I think the standard edition will not really pertain to you. さあというわけで、ちょっとね複雑に SKU になっていますが、これら改めて、ウェブサイトの方でも詳細説明されますので、ご確認いただければと思います。So yeah, I understand it's a bit complicated, so we will be having a website set up so that it explains the different lineups. So if you wanted to get more details, we encourage you to look at that page. あと1個注意点ですが、ファイナルファンタジー14はエンドウォーカーからもう一切物理パッケージを作っていないので、お店に行ってもドン取れる売ってないのでご注意ください。And another point of caution, and you may be familiar with this, since Endwalker, we have not produced a physical disc version of the game or the expansion itself. So please be warned, if you go into like a game retailer, you will not find the standard edition disc there anymore. It's all digital download only. はい、忘れないようにしておいてください。 Okay. では 7.0、グラフィックスのアップデートを行うということで、特に皆さんの環境、アップグレードというかね、必須動作環境等々変わってますので、改めてちょっとご紹介させてください。So of course, with the different updates that we're making, including the graphical update, I'm afraid we will have to adjust the system requirements for your platform. これまでにお話ししてきた部分とちょっと1箇所だけ変更をさせていただけると助かります。Which is the singular point on this chart of system requirements. Windows の環境で CPU、必須動作環境の中に Intel Core i7 の6700というふうに表記させていただいてたんですが、ここを7700にちょっと変更させてください。So originally on the Windows platform, the minimum system requirements indicated Intel Core i7 6700 series or higher. We are going to be bumping it up to require the 7700 series. なぜかというと、この6700という CPU と特定のグラフィックスボードの組み合わせの時、極端にパフォーマンスが落ちるっていう非常にそのグラフィックスカードと CPU の相性の悪さみたいなのが発見されたので、あともう一つ6700が、昨年で Windows のサポートが終了するっていうのが発表されたこともあって、この先10年さらにということを考えるんであれば7700とさせていただいた方が、分かりやすいのかなというふうになってます。おそらく皆さん大丈夫だと思うので、ここだけご注意ください。So there are a couple of reasons why we had to bump this up. One is because with some combinations, the CPU and the graphics board seems to have seen issues in performance. So that's one reason. And then it seems there was an announcement that the 6700 will no longer be supported on the Windows platform. And it was announced last year that that support was ending. So we figured that it was better to bump it up so that we'll have a supported CPU. So I'm hoping that everybody is okay on their machines, but just in case, you might want to double check your CPU. そしてすごいちょっと重要なんですけど、HDD ハードディスクの容量はできるだけたくさん開けといてください。And another thing, the HDD available disk space. I hope you are able to secure enough space for the game to be downloaded onto your machine. 今回グラフィックスアップデートによって非常に高階段の Comment ça pesait lourd vos conneries là? J'avoue que, ouais, hein, 140 gigas de minimum. ちょっとパッチサイズ、ゲームサイズ非常に大 Comment き ça くなり pesait ます hein? ので、ぜひご注意ください。With the graphical updates, a lot of high-res materials will need to be downloaded into the game, and so the patch size, the expansion size, will be quite big. So please be advised. そしてお待たせしました、こちらが Mac 版の、必要動作環境となっております。 Mac でプレイされている方もですね、ぜひこちら、ウェブサイトの方にもしっかり載せますのでご確認いただければと思います。 And of course, for those of you who play on the Mac platform, we have updated the requirements on that as well. Again, we will have a website available to reference for these different details of your machine specs. はい。では、発売日もアーリーアクセスも発表したので、じゃあプレオーダーいつからだというお話をさせていただきます。
Okay, so we announced the early access and release dates, so let's go into pre-ordering the expansion. まずは当然プリオーダーしたら何がもらえるのかからいきます。 And of course, we'd like to talk about the bonus items that you will receive when you pre-order. Ouais. Ouais, du coup. プリオーダー予約をしていただくとミニオンジタンとそれからアクセサリーアーゼマイヤリングという新しいアイテム、装備アイテムですね、皆さんにお届けします。 So, of course, when you pre-order, these are the in-game items that you would receive: a Zidane minion and then an Azuma earring. J'avoue que la boucle ここま d'oreille で est や jolie. たらと露骨なファイナルファンタジー9推しですが、なぜなのかは言わないでおきます。 You may have noticed a lot of Final Fantasy IX references here, but À peine. Non. the reason is a secret. こちらのアーゼマイヤリングに関しては、レベル90まで、モンスターを倒した時の討伐経験値が 30% アップしますし、プレイヤーのジョブのレベル、クラスのレベルが上がれば性能も自動的に上がっていくという、アイテムになっていますので、レベリングに非常に最適になってます。 So, of course, with the Azuma earrings, this is similar to the last pre-order bonus, but whenever you defeat an enemy, the experience points that you receive will have a 30% boost. And then the stats on the accessory itself will also kind of scale as your player is leveling your character. So it does become quite advantageous when you're trying to level your character. はい。そしてプレイオーダーの特典としてアーリーアクセスの権利が皆さんに付与されます。 So, of course, if you pre-order the expansion, you will have early access. で、ちょっと忘れないでくださいね。今回の拡張が初めての14の拡張って方もいらっしゃると思うんで、 So, of course, I do want to caution you because there may be some of you who are purchasing an expansion for the first time with Dawn Trail. 予約をしないとアーリーアクセスの権利がないので、やったー6月28から遊べるって言って予約を忘れてるとみんなこうバーって夏休み行ってるのに自分だけ7月2日まで待たなきゃいけなくなるので注意してくださいね。 So you need to make sure you have pre-ordered the expansion in order to gain early access. So if you don't pre-order, while everybody's going on summer vacation June 28th, and you realize, wait, I haven't pre-ordered, so you have to wait until the actual release, which is July the 2nd. So if you want early access, you might want to pre-order. ではプレオーダーその予約開始日に関してですが、来週スタートします。 Oh. And so pre-orders will begin next week. Les précos la semaine prochaine. Steam も、この日からスタートするんですが、Steam 版以外は予約サイトがねそれぞれの時間で開くのでチェックしていただきたいんですが、Steam 版は全世界同時に、PTD に9時に開くので、ご注意ください。 So, of course, the Steam version will be one set time globally. So it's on the disclaimer down there at 9 a.m. PDT. But the rest is local time, 9 a.m. Let's see, America would be West Coast time. But そしてさっきご紹介した、ちょっと待ってね、この2つのアイテムは、プレオーダーしていただいたのが確認でき次第、レターモーグリがすぐに皆さんのところに運びに行きますので 7.0 を待たずに、アイテムをお届けしますのでぜひ早めの予約をお願いいたします。 And of course, the in-game bonuses that you receive with pre-ordering will be delivered to you via delivery Moogle as soon as we are able to confirm the pre-order. So you are able to access these before the expansion launches. Donc on aura le système avant la sortie d'extension. ね、ちょっと不安なのが、ね、予約サイトがダウンしなきゃいいなっていう。 The only concern that we have is I hope the pre-order site doesn't crash. あとこう Il レ va ター tellement モーグ péter リ le たち site が aussi. もう無理かもう疲れたくぽうってちょっとね遅れる可能性もあるんで。 And our poor delivery Moogles, they may be like, oh, I'm so tired, Kupo. まあいずれにせよちょっと予約をしていただいた方から順次アイテムすぐにねお届けしてまいりますのでぜひ予約の方よろしくお願いします。
That said, we will be delivering these in-game items as we confirm your pre-order, so we would encourage you to do so. はい。さあ、では、1時間にわたっていろいろお話ししてまいりましたが、ドーントレイルのお話はこの辺までかなと。Petit one more thing là. So yeah, we have j'espère about, bien. we had about 1 hour to speak about our new expansion. So I think that kind of wraps up discussion about our Dawn Trail expansion. ただですね、昨日PAXイーストの方でですね、ファイナルファンタジー16の、パネルがございました。That said, I know there was a panel on Final Fantasy 16 just yesterday. パネルを見ていたらですね、ファイナルファンタジー16のプロデューサーの吉田 P がですね、And in that panel, the producer, Yoshida, クロスオーバークエストの、開始日、ヨシ P 発表していいよって言ってくれたんで。mentioned that, oh yeah, Final Fantasy 14 producer director, you're welcome to announce the crossover quest line release date. というわけで7月2日から voilà. させていただきます。 So that Le 2 avril. April 2nd is going to be the date that Ah ouais, donc the ça va rester, crossover quest line will peu become près. available. まあ約1ヶ月ですね、4月入ったらすぐにスタートしますので、ぜひぜひご期待ください。 So it will begin as soon as we enter the month of April. So I hope you take a look. まだまだ16、PC 版を楽しみにお待ち、くださっている方もいるというふうに思いますので、今回のクロスオーバークエストは、16のストーリーの物語の序盤とのクロスオーバーになっているので、極端な強いネタバレはできるだけしないように、でも報酬が豪華になるように一生懸命14チームと16チーム力を合わせて作りました。 And of course, we understand that there are players of Final Fantasy 16 who are looking forward to the PC release. So we don't want to spoil the story for those who are on 14 who are waiting for 16. So the crossover content kind of covers like the first part of the game without any spoilers. But we have made sure that the rewards are very robust. So I hope you look forward to that. Ah, c'est Non, cool. ça, c'est cool. Ouais. Donc le crossover ne va pas spoil le よ FF16. うやく本当は長く引っ張りましたが、実装日お知らせできたので、各言語ウェブサイトで特設ページ開いていくと思います。 And of course, it did take a while, but the team worked really hard, and we were able to announce the implementation date. So I believe we do have landing pages, web pages that give us the details on these. まあクエストのスタートがどこなのか、どんな報酬がもらえるのか、細かい情報すべてウェブサイトの方に記載されておりますので、ぜひこの公演が終わってページが開いたら内容チェックよろしくお願いします。 I think you will be able to find details about, say, where the quest giver is and things like that. So once the page does open up, if it hasn't already, we encourage you to take a look. さあでは1時間にわたって、PAX イーストの会場からお届けしてきた14のステージですが、そろそろ終わりの時間となりました。 All right, I think that we are approaching the end of this presentation, actually. これ以上スポイラーで話せないんだって。 No, there's too much spoilers. I can't avoid spoilers. So. 完成しか聞こえない。I'm sorry, I only heard the cheers. I was curious to know what that guy was saying. 何何何 What? What? ジョブアクショントレーラー。ごめんごめん。今作ってるから。 We are still in the process of making that though. Sorry. まあいよいよ今日発売日、アーリーアクセス発表できたので、5月上旬からは世界中を回ったメディアツアー始まるので、そこから多数の情報もちろん出ていきます。 So yeah, today was the announcement for the release timing, and so we will be conducting a media tour towards the beginning of May-ish, and we do plan on revealing more information in the lead up to Dawn Trail. そして4月には、久しぶりにはなりますがプロデューサーレターライブも行って
いよいよグラフィックスアップデートの内容を実機ドーントレーラーのクライアントを使いながら細かいところかなり説明していこうと思います。 And of course, in April, we plan to do another letter from the producer live to talk about the graphical updates, utilizing actual in-game, using in-game. もう本当に今開発佳境に入っているので、正直僕このPAXイーストの会場の隣のホテルでジョブのチェックしてたりするんで。But yeah, the team is working really hard, and I think we're reaching the peak of our development production. And I actually am also reviewing the materials that come up and in my hotel room. なのでそれぐらい一生懸命作ってますんで、もうちょっとお待ちください。So the team is working really hard, so just a little bit more of your patience would be definitely appreciated. さあでは最後に改めまして本当に、ARR から数えると、丸10年、そして 1.0 から数えるとね、もう13年にわたって本当に世界中たくさんの人にサポートしていただいて14ここまで来れました。So once again, I would like to just look back at the 10 years of ARR, and if you count it from the original 1.0, 13 years, just how much support we've received from players around the world, and just how appreciative I am of you all. 我々がね本当にここまで歩んでこれたのは本当にプレイヤーの皆さん、光の戦士の皆さんのおかげです。And the reason why we were able to get this far in our journey is just truly because of the players, our warriors of light. ぜひですね、これから今日お話ししたようにさらにこの先10年、20年、僕がちょっと死んじゃって機会になるかもしれないですけど、そうなったとしても14続けていけるように皆さんと一緒に引き続き歩いていきたいと思います。But yeah, we will continue to strive forward, aiming for the next 10, 20 years, to the day I die, basically, to bring you Final Fantasy 14. ありがとうございました。Thank you! Bon. Rediff. A pu. Bon, les petites infos là. Bon bah... Des dates. Des dates. Des dates, une collector. Donc ouais, semaine prochaine, la préco. Semaine d'après, petite collab XIV. Ouais, j'avoue. Ça va être trop bien. J'ai hâte. Puis c'est cool qu'ils du coup ils soient partis dans l'idée de faire une collab, mais on va dire en évitant les spoils majeurs du jeu quoi. Oui, clairement. C'est plutôt cool. Bon, c'est pas gentil, on va remettre un peu de musique du coup en fond. Voilà. Mais ouais, donc non mais c'est cool. Et puis bon bah du coup cet été hein, Ouais. Oh, j'espère qu'il fera pas chaud à ce moment-là. Oh putain, m'en parle pas hein. Qu'on se retape pas des 40 et plus à l'aide hein, par pitié. Oh, chier hein. Parce qu'après y a plus de live et on peut pas faire d'extension et moi je pleure. Et bah on est deux hein. Et du coup je suis encore plus mouillé. Ah ouais non mais clairement pas idée, pas faire ça hein. Donc ouais du coup putain mais le premier week-end ça, il va être terrible hein. Oh oui. C'est l'early access tout. mais bon. Tout va péter hein. Ouais.
95% des joueurs vont prendre l'Early Access quoi. Ah bah clairement, Facile. je pense qu'on peut compter sur... on pourrait peut-être jouer aux alentours de 3-4 heures du mat. Ouais. Je pense, hein. En se mettant dans la file vers 19h là, je pense qu'on sera pas mal. Ah, tellement. En lançant le PC tôt le matin, peut-être qu'en soirée on pourrait jouer. Bon, Ouais, peut-être, hein, y a des chances. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon, c'est cool. C'est cool. Oui. On aurait pu espérer un petite annonce d'un benchmark, une petite date. Parce qu'ils ont j'avoue, fait plein de mais dates, petite date de benchmark, mais bon. Ouais. Ah, tant pis. Hein. Il dit quoi, courant avril et courant mai, il y aurait encore des trucs. Ouais. Courant Ouais. avril, ce sera la mise à jour graphique, ils vont encore en parler un peu plus. C'est ça. Et ouais, courant mai, d'autres trucs j'imagine. Ouais, bon, déjà à voir, je pense. Déjà avril, enfin, ce serait étonnant qu'ils ne parlent que des graphismes. Ouais, bah ouais. Ce serait étonnant. Ah ouais, on verra bien. Hein. Ouais, bah voilà. Ah, j'ai hâte maintenant, c'est chiant. Oui. C'est bien d'avoir une date, mais c'est chiant parce que ça donne encore plus envie. C'est un peu le problème, ouais. Ouais. Non mais par contre on en parle du nombre de devs qui décalent des sorties de jeux ou de DLC parce que y a le DLC Elden Ring qui sort, on en parle ou... En même temps, bon, Elden Ring c'est quand même un sacré truc. Hein. Oui, en même temps c'est vrai que... Ouais. Mais c'est vraiment le jeu qui a... comment vais-je dire qui a fait entrer beaucoup plus de joueurs dans la série des Souls. oui, clairement. C'est au moins le troisième qui décale la sortie. Oui, bah oui. C'est ça que je veux dire. C'est... ouais, non, c'est impressionnant. Par contre, il y a... vraiment, à part Yoshida, il y a jamais personne qui en parle ouvertement. Oui. Ça, pour le coup, il est toujours d'une transparence incroyable. Ouais, ça, je trouve ça très très cool. Je veux dire, le gars, je sais plus si c'était une live letter ou alors un fanfest où il te disait non, mais à ce moment-là, je pourrais pas, je serais sur Diablo, un truc comme ça. Bon. Non, mais c'est cool. En fait, c'est cool qu'il soit aussi transparent là-dessus. En fait, c'est. Oui. Bah, c'est con, bah, je veux dire, juste, bah, lui aussi joue à des jeux vidéo, quoi. Je veux dire. Bah oui, c'est ça. Tu sens qu'il est aussi, avant d'être développeur, il est joueur, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Enfin, directeur de projet, du coup. Oui. Mais ouais. Mais oui, puis le nombre de mecs qui sont en mode non, mais on va le sortir un peu plus tard, mais tu sais, on le décale, hein, oh là là. De camoufler un peu le truc. Voilà, mais. Non, le mec il est en mode. Des soucis, Lui, il est en mode. Non, moi je vais jouer Elden Ring, hein, faites pas chier. Hein. Après, je pense qu'une semaine avant la sortie, il y aura d'autres chats à fouetter que je joue à Elden Ring, Ouais, je pense. Je pense aussi. Je pense qu'il va. Il va jeter un œil sur la sortie et après il jouera à Elden Ring. Ouais. Mais non, ouais, je très content. Ouais, très clairement. Puis très curieux aussi de voir qu'est-ce qu'on va avoir pour FF16. Ouais. Enfin, pour la collab en tout cas. Mais avril, on est rincé pour FF16. Il y a la collab début avril. Ouais. Et courant du mois de mai, il y a le deuxième DLC qui sort là sur le jeu. Oui. Non, j'avoue, du coup, bah, vu que j'ai pas joué à FF16, en tout cas pas encore, j'ai rien regardé des sorties, des annonces, de quoi que ce soit, donc bon. Ouais. Mais ouais, non, j'avoue, ouais. Ça fait bien, envie. Qu'ils annoncent la version PC aussi. Ouais, j'avoue.
Mais ouais, donc clairement, ouais. Bon bah du coup, ça va qu'on va jouer cet été, hein. Enfin si on peut. Mais Ouais. FF14 et Elden Ring, hein, du coup. Ouais. Ah, j'ai si hâte. Oui, clairement. On va faire des nocturnes et matinales, hein. Si on se tape des 40 degrés, on fera ça, hein. Oh, j'avoue. Je vais dormir la journée, Décalé, puis, Exactement, on va faire ça. Et on veillera tard et on ira se coucher tôt. Oh, ouais. ouais, quand il fait chaud, quoi. Selon le point de vue, quoi. Voilà. Dès qu'il fait chaud, hop, salut. Mais en vrai, ouais, clairement, hein. Je veux dire, si on se tape des 40 et plus, il y a un moment, bah, on va s'adapter, hein. Ah bah, il faut bien. Hein. Donc bon. Non, parce que bon, devoir annuler des lives parce qu'il fait chaud, c'est chiant. Ah bah, ouais, moi le premier, je trouve ça extrêmement chiant, hein. Ah ouais, bah ouais. Puis bon, l'an dernier, ça va, il n'y avait pas de sortie d'extension de FF, tu vois, bon. Oui. Il y avait du contenu ou quoi, très bien, mais il n'y a pas eu d'extension. Là, chier. Ah, très très chier. Là, disons-le, j'ai pas envie d'y jouer au mois de septembre, quoi. Ah ouais, non. ça ferait juillet-août sans rien foutre. Oh non, je pourrais pas. Non, mais puis clairement, voilà, après, bon, ça va dépendre évidemment, mais je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit une extension qu'on va lancer assez tôt, hein. Ouais, bah ouais, tant que les serveurs le permettent, tu me diras. Bah, c'est ça. Les files d'attente surtout. C'est ça. Je veux dire, pour certains lives de Handwalker, on était en mode bon, bah je laisse tourner le PC un peu plus tôt et puis voilà. Ouais, c'est ça. mais j'ai quand même attendu un petit peu de temps avant de commencer l'extension. Ouais, c'était genre 2 semaines, je crois. Ouais, par là, il me semble. Ouais. Là, Ouais, ça- spoiler, dès le plus tôt possible, je vais chercher les deux classes, je vais paxer celle que je vais jouer, Ah, bah et oui, puis ça, voilà. ça, Hein. hein. Ouais, clairement. Hein. Spoiler, je pense même que je vais faire comme, je sais plus si j'avais fait ça pour Endwalker ou Shadowbringer, où j'étais allé chercher les deux classes hors live, en mode je record le dialogue et tout, et puis après je le balance en mode replay, ciao. Mais ben, je vais chercher direct. Ah oui, oui. Je crois que c'était pour le Dancer que j'avais fait ça, donc c'était bah, c'était Shadowbringer, je crois. Oui, c'était Shadowbringer. Oui. Ouais, bah, parce que il était sorti un jour où genre je pouvais pas trop faire de live ou quoi, je sais plus. Donc j'étais allé j'avais lancé un record sur le PC, j'étais allé chercher les classes pour faire les dialogues et puis j'avais coupé le record et puis j'avais balancé ça en replay. D'accord. Ah bah je voulais jouer, hein, donc bon. Ah bah oui, surtout quand une extension sort, bon. Bah voilà, dire bon, c'est pas qu'il va falloir se taper des roulettes, mais quand même. Hein. Des roulettes ou alors farmer le Eureka Hortos. Ouais, bah en vrai les deux, une fois que t'as fait tes roulettes, tu vas à Hortos. Hein. Oui, je peux faire ça aussi, oui. Mais du coup, je pensais à ça là quand ils en parlaient, et du coup je suis en mode faudra voir. Mais en vrai non, le truc cosmique là, Oui. j'étais en mode oh c'est chiant, Eureka-like et compagnie, relou. Mais je me dis, là, on va être dedans au moment où ça va sortir. Comparé à Eureka où moi je suis arrivé à pouvoir y aller quand plus personne ne le faisait, tu vois. Oui. Ce qui fait que du coup, bah ouais, bah, on a fait un peu, et puis voilà, quoi, manière. Et Bosja, Oui. bah, on a un peu chié parce que bon, il y avait plus grand monde non plus. Ouais, c'est vrai. Là, je me dis, bah, on va être en plein milieu dedans, donc il y aura des gens, donc ça va se faire plus facilement. En tout cas, ça va être plus facilement accessible. Pourquoi on avait tardé à aller à Bosja d'ailleurs? Euh... Parce que Walker, on est. Ouais, quand c'est sorti, on était à jour sur l'extension, je crois, en live. Non? Il me semble, hein?
il me semble qu'on était à jour, mais que j'étais en mode ouais, non, mais faudra le faire. Et puis c'est bon, c'est un boss, enfin, c'est un ouais, Eureka-like, du probablement, coup, bon, Ouais, voilà. il y a probablement eu un peu de ça, ouais. Bah, je pense qu'il y a eu un côté de c'est comme Eureka. Et du coup, vu la entre guillemets mauvaise image que j'ai eue, vu que bah il y avait plus personne, on était genre deux glandus à taper sur des mobs et c'était chiant. Ah mais moi même avec du monde, Reka, j'ai une très mauvaise image de ce truc. Donc du coup, En fait- je me disais bah déjà ouais, bah, ça va être la même chose donc flemme. Quoi. Ouais. Ouais, en fait surtout ce que j'ai vraiment pas aimé dans Eureka, c'est le côté faut, faut quand même assez farmer pour faire pop les aléas. Oui. Et ensuite t'en entends plus parler pendant 2 heures quoi. C'est chiant ça. Ouais. C'est super chiant. Ouais, Sachant que t'as clairement, quoi, clairement. 10-15 aléas max à faire pop par zone. Ouais. Donc tu te retrouves vite sans rien faire quoi. Bah c'est ça. Et puis oui, clairement, je veux dire, Bosja, moi j'avais cette image-là de bah, on va y aller, il va y avoir personne, va falloir farmer comme des cons pour gagner 3 trucs nuls là. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à y aller, donc Oui. donc je pense qu'il y a très largement de ça dans le fait que on soit allé à Bosja très tard. Mais là, je me dis, bah, on va être en plein dedans, et bah, vu le type de contenu que c'est, si c'est dans la veine Bosja, je me dis, bah, en vrai, go. Ouais, c'est sûr. Ouais, parce que faut pas qu'il répète le schéma de Endwalker où genre les reliques c'est juste des mémos à farmer. C'est sûr. Ouais. Même moi qui suis pas un gros farmer pour les reliques et tout ça, je trouvais ça nul quoi. Bah, ouais. T'as rien à faire et genre le jour de la sortie tu peux littéralement avoir toutes tes reliques. Hein, Ouais. Bon. J'abuse un peu mais. Oui, non, mais dans l'image, c'est un peu ça, quoi. Dans la semaine de sortie quoi, tu peux tout avoir déjà. Non, mais on va bien voir. Je suis vraiment très curieux de ce truc. Au début, j'étais en mode ouais, pas convaincu, mais en vrai, je suis un peu curieux. Mais ça donne un peu l'impression que c'est un truc de craft et de récolte. Enfin, je sais pas, c'est. Bah, vu comment ils en parlaient, j'avais la même impression. Et puis là, ils étaient en mode ouais, truc. Ouais, truc à grande échelle, ouais. Ouais, Genre de trucs de combat à grande échelle, ouais, je sais pas. On verra bien. Hein. Mais c'est vrai que ouais, jusqu'à maintenant, j'étais parti dans l'idée que bah, ça allait être. J'allais dire un Azuré-like, quoi. Ouais. Mais bon, après, à voir, hein. On va voir. Spoiler, s'il y a un Azuré-like, on dira une fois manière de le voir, et puis taillot. Hein. Je ne mettrai plus. Hein. C'était quoi, c'était le diamant. Non, si, le diadème. Pardon, le diadème. Ouais. Ouais, bon, ça on a fait un live dessus, hein, plus jamais. Nom de Dieu. Je crois qu'on n'a pas fait qu'un live, mais il y en a peut-être 2 ou 3. Alors en tout cas, il y a un replay. Il y a peut-être eu un replay de récolte et genre un replay où il y avait un peu plus de pêche ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Oh, je suis même pas sûr. Je pense qu'on en a fait plusieurs fois en live. Mais je pense que j'ai gardé qu'un seul replay. Ah. Ouais, il y a peut-être eu des lives d'après-midi de l'ennui sur le diadème. Voilà. j'imagine. Je pense qu'il y a eu ce genre de truc. Je comprends. Bah, c'était bien. Bah, pour moi qui aime pas la récolte. Ouais, non, moi non plus. Enfin, En tout cas, la récolte version Final Fantasy XIV, j'aime pas. Je trouve ça chiant. En fait, c'est vraiment le craft et la récolte dans FF14. J'ai du mal. J'ai tellement de mal. Ouais, non, mais clairement, je Pourtant, comprends. pourtant, un système basé sur des compétences et tout, c'est ludique, c'est une bonne idée et tout, mais je sais pas, je trouve ça très vite chiant. Bah, en fait, je suis pas fan de l'idée de. Bah, tu dois aller. Je vais exagérer l'image volontairement. Mais tu dois aller récupérer 3 cailloux. Donc, du coup, tu dois prévoir la rotation de compétences que tu vas devoir utiliser
pour récupérer au mieux les cailloux. Faut chier, hein. Ouais, puis faut faire des rotas pour avoir les crafts au maximum de leur qualité. Ouais, je trouve ça tellement chiant. Autant à l'époque, quand j'ai découvert ça sur FF, j'étais en mode ah putain, c'est trop cool et tout, ça change Ouais, de ce c'est qu'on a ça. habituellement dans C'est dans ça, le MMO, sur le papier, à la base, c'est une très bonne idée, hein, je dis pas. Hein, mais, Ouais, mais là, ouais, mais- perso. mais à force, moi, limite, je préfère le truc de Guild Wars. Hein. Tu vas sur ton lieu de récolte, tu récoltes, et pour faire les crafts, t'appuies sur un bouton, ça se lance automatiquement et Ouais, terminé. mais de plus en plus, je pense la même chose, hein, très clairement. Ah, parce que vraiment, faire une rota comme si tu jouais ta classe pour faire un craft, Oh, Ah, pardon, ouais, clairement. Hein. Ouais, donc du coup, j'ai retrouvé live du diadème, il y en a eu un seul. Hein. Enfin, en tout cas, un replay, il y en a un seul. Mais il je dure me 5 revois heures à et faire. demie. Putain. Ah oui, on aimait se faire chier à l'époque. Hein. Ouais. Oui, en plus, oui. Mais. Non, mais ouais, mais ouais. Il y a plein de mécaniques autour du craft que, ouais, je sais pas. Je me revois faire mes récoltes et alors mes rotations de craft pour mes biscuits à la con là, Shadowbringer pour faire des twins. Cookies au café de con là. Ouais. Envie de péter les plombs. Ah, tu m'étonnes. Ah, j'en ai fait une seule fois, ça m'a suffi, allez, c'est bon. C'est pas Ouais, pour non, moi. mais je comprends. Hein. C'est clairement pas pour moi. Ah, tant pis, on gagnera pas beaucoup d'argent, mais chier, hein. je fais pas ça. Ah mais t'as complètement le droit Isline, mais c'est juste que c'est pas pour moi. Ah oui, non, Là, clairement. vraiment les rotas de craft, ça suffit. Je peux plus. Moi, pareil, hein, comme je dis, autant à l'époque, avant de connaître ça, sur des MMO type Ion, WoW, Guild Wars, je me dis, ouais, bon, la récolte ça me saoule, c'est juste tu vas à un point, t'appuies sur un bouton, c'est fini. Limite, je trouvais ça ennuyeux. Oui. Ah, y a aucun fun, hein, ça c'est sûr. Ah oui, voilà, le fun, niveau de fun, zéro, ça c'est sûr. Et quand j'ai découvert FF, je me suis dit, putain, c'est bien, ça change et tout, au moins t'es actif pendant que tu craftes et tout, c'est cool. Ou même pendant que tu récoltes. Et à force d'en faire... Enfin, après, j'en ai pas fait énormément non plus, mais le peu que j'en ai fait, j'ai... Putain, en fait, je crois que je préférais les vieux. Rendez-moi la récolte à l'ancienne, s'il vous plaît. En fait, au bout d'un moment, quand t'as compris que c'est mieux de genre mettre un petit truc à côté, genre une vidéo ou quoi, où t'as pas besoin d'être concentré sur ta récolte ou ton craft, et que voilà, tu peux poser le cerveau et c'est bon, tu te dis, ouais, finalement, juste aller à ton point de récolte, récolter, cliquer sur un bouton et voilà, c'est parti, c'est peut-être mieux. Ouais, pour le coup, là-dessus, j'ai totalement la même vision. Parce qu'être concentré pour devoir récolter ou alors faire tes crafts, c'est chiant en fait. Ah ouais, non, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et puis après, comme on dit, hein, enfin, en tout cas, moi, je crache pas du tout sur le principe. Hein, Ah oui, non, en bien disant, sûr. oh, c'est de la merde, il faut absolument jamais faire ça, etc. Non, c'est Ouais, juste non, que clairement. c'est clairement pas pour moi. Voilà. Enfin, du coup, j'extrapole, mais c'est clairement pas pour nous. Mais non, mais de toute façon, j'ai envie de dire, pourquoi vous croyez que personnellement, mes classes de récolte et de craft, je ne les monte que sur les quêtes des races alliées? Oui, bah oui. Bah, j'ai juste pas envie de me faire chier. Alors oui, c'est plus long, je suis d'accord, mais j'aime tellement pas ça que bah voilà, c'est mon cheat code à moi, tu vois, c'est... J'avoue qu'il y a un truc qui a été génial, je crois qu'il l'avait ajouté à Shadowbringer, c'est genre la compétence 80, où genre t'appuies sur un bouton et paf, t'as le niveau de qualité au max. Oui. Alors ça, mais ça a tellement tout changé. Mais tellement. Mais oui, non, Bon mais après, clairement. faut que je crois qu'il faut que les crafts soient en dessous d'un 10 certain level ou un truc comme ça. de 10 niveaux en moins que ton niveau. Je crois, c'est un truc comme ça. Il faut qu'il y ait une différence de 10 levels. Mais ouais, je pourrais pas dire c'est 10, mais ouais, c'est en dessous de ton level en tout cas, quoi. Ouais, voilà.
Mais ouais, donc clairement, moi je peux pas, enfin je peux plus, hein, c'est. Je me suis fait chier au début, enfin fait chier. Au début j'aimais bien, enfin je trouvais ça sympa, mais ouais, je me suis vite lassé quoi. Mais enfin. Bah ouais, pareil. Le seul où ça passe à peu près encore, c'est la pêche. Non. Mais j'aime quand même pas. Mais c'est le parmi tout ce qu'il y a, c'est le seul où j'arrive à peu près à me dire allez, on va un peu y aller, c'est un peu marrant d'aller faire la pêche en mer. Comme je dis toujours, hein, moi la pêche de FF14, c'est la seule qui me saoule, même la pêche de Minecraft, je la trouve mieux. Ah mais en soi, je suis totalement d'accord. Mais entre choisir entre monter les métiers de FF14, monter la récolte de FF14, et ben je préfère monter, si vraiment j'ai pas le choix, je dois faire un truc, je préfère encore aller pêcher. Oui, je comprends. Oui. Parce que le reste, je trouve ça nul, inintéressant à souhait. T'as pas de goût, c'est tout. Non, Ah non, moi, mais là pour le coup, je suis moi, totalement ici, d'accord avec lui. Pêcher en utilisant des compétences, ça me saoule. Alors qu'il y a un petit mini-jeu à la Guilde Wars, ça je trouve ça trop cool. Ouais. Mais les compétences, ouais non, ça... Ah mais j'aime pas. Je trouve ça très très chiant aussi, hein, mais voilà, à la limite, si vraiment faut en faire un, bah j'irai faire ça, tu vois, c'est... Ouais. Non, la pêche de Guild Wars c'est caca, mais tu dis ça parce que t'es nul. Bah, tu dis ça parce que t'as pas de goût, justement. Mais ouais, non, pour le coup, ouais. Ah, putain, du coup, ça veut dire qu'il va falloir remonter les métiers à 100 là, à l'aide, hein. Eh bah ouais. Ouais, bah spoiler, on attendra les races alliées. Hein. Pardon, mais... Ah, comment ça s'appelle, les livraisons aussi, c'est pas mal pour les monter. C'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais. D'ailleurs, je crois que il y a encore un truc de livraison que j'ai pas fait. Ah, je crois qu'il y en a 2 ou 3 que j'ai de retard, perso. Bah, c'est-à-dire que dernièrement, mon temps de jeu a été réparti entre... Bah, on fait l'épopée quand il y en a, on fait du contenu quand il y en a... Et les events de con quand il y en a. Et les events de con quand il y en a. Voilà. Merci à tous. Exactement, c'est... Voilà. Non, mais je me dis au pire, quand on va devoir passer de 90 à 100, ben je rattraperai mes livraisons comme ça. Ouais, ça doit être ça. En fait, tout est calculé, c'est fait exprès. Évidemment. Aïe. Bon, bah écoutez, sur ce, je pense qu'on va pas rester bien plus longtemps. On a vu le principal, en tout cas. Ouais. Et puis de toute façon, on se retrouve ce soir, hein, la petite sortie Diablo, là. Oui. Peut-être, on va voir bien. Et puis si jamais ça se finira le Divers, hein, on commence à connaître. Hein. Aïe. Et ben merci Blue pour la compagnie. Et bien plaisir. C'était très cool. C'était quand même très cool. Ouais. Et merci à vous d'être venus sur ce petit live. Je dis rendez-vous tout à l'heure, ce soir, pour un petit live multi. Et puis voilà. Donc la bonne fin d'après-midi, le bon app pour tout à l'heure. Et à ce soir. Ciao. Le bon app, à toutes.